Ụmụnne m ekene m unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Nke echikwa ọnyazelu. Onye ị na-anụ onu ya bụ dibịa nwanụ n'obi. Ọ bụrụ na ọ taa ka ibido gebe m ntị, achọrọ m ka ị like ya ma share page m ma sonyekwara m ka ị wee na-aghọtagasị ife ị kwesịrị ịma n'ọdịnala na omenala Igbo. Ife nchọ ka nkọwa bụ ife mmadụ kwesịrị ime ka ife wee na-agagharị ya ọfụma. Ife mmadụ kwesịrị ime etu o si wee dị n'ọdịnala Igbo ka ife wee na-agagharị ya ọfụma. Maka na asị na ikwu amalọ ibe ezi ya. Ana m agwa unu na mbụ si unu na eze Anachika bụ na-anụta akala eze. Ọnya bụ na eze Anachika ọ dịka eze agwọrọ anụmanụ. So egbe n'ụnụ ya ka alụ udene. Ife mmadụ kwesịrị ime ka uzie wee kwụrụ ọtọ, maka ife anyị na-eme n'ọdịnala Igbo bụ anyị na-achụ àjà ị na-asụ ụzọ ị. Ọnya bụ ife bụ ọdịnala Igbo. Ife mmadụ nwee ike ime ka ozi ya wee kwụrụ ọfụma, ka ozi ya wee dị mma, ọ ya bụ ife batarịa ka ọ bata n'ebe ọ nọ. O nwee ezigbo ife na-abịa n'ebe ọ nọ ka o rute ya nso. Ọnya bụ ife nchọ ka nkọwalụ ụmụnne m na-ege m ntị. Ma malụ ya amalụ n'ụwa anyị nọ na ife ọbụla ime n'ụwa a, ọnya bụ ife iyi eripụ n'ụwa anyị ọzọ. Malụ ya amalụ na ife ime n'ụwa ya ọzọ, ụwa anyị mbụ ga-aga, na ọnya bụ ife ị na-afụ kịta afụ ị na-eme. Na ọ bụrụ iwu bụ na ọ bụrụ na ịgba mbọ niile anyị ya agba ntu mmesi wee kọwalị na ị nwere ego, ọ bụrụ ya bụ na ụwa ya anwụrụgo. Nke izi malụ ya amalụ na onwe ndị na-abịa ịkwụ ụgwọ ife metara n'ụfa mbụ. Malụ ya amalụ na onwe ndị bịa ịkọrekt ife famil n'ụfa mbụ. Malụ ya amalụ na onwe ndị na-elu utoro ife metara n'ụfa mbụ. Mana ife olodi simple steps m enye kịta, ọ bụgo na ị nwere bụ na inwe, aga m agwa unu na ife kachasị ụtọ n'ụwa bụ peace of mind. Ọnya bụ wealth, peace of mind. Maka na onwe onye nwee ego, nwee nnukwu ego, mana o nwere peace of mind. Then ife ọzọ nchọwa nkọwalụ na ife a nchọ ka nkụzie bụ malụ ya amalụ na ọ bụrụ na ị nwere aka ọrụ na-eme ihe niile a na-akụzi, na o nwere ife ya aga n'ihi enwe ife ị na-eme. Ana m agwa unu mbụ si unu na ịtụ ọrụ abụrụ aka ọrụ ka ọ bụ. Azamanụ abụrụ aka ọrụ ka ọ bụ. Ana m agwa unu na mbụ si unu ịnyerịta aka nọmba ka e wee postu ego azamanụ, ịchụ mgbada, ọ bụrụ aka ọrụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ ife eji wee mara Igbo, ọ bụrụ aka ọrụ. So na ị na-eme ife niile a ngwa ịkwụba aka ya ọtọ, o nwere ife na-eme ka ife ghara ịgali n'ilu n'ụwa. Ọ bụgo na ị nwere ego nwa, onye nwe ego anyị akalọ ya na mma. Nke izizi ị ya ama na onwe alụ onye ụwa imeta, ma ọ bụ alụ nke gị nwa meta, ka ịkpụchapụ ya n'ụzọ ị ka ọ chaalị. Maka na onye ụwa ị nwee ike imeta ife ọ na-esoghị, maka na ịntanetị ya ka ịbụ. So ọ bụrụ na onwe alụ imeta, bụrụ na onwe alụ onye ụwa imeta, ịkpụchapụ ya ọ chaalị. Ijee na aja anị, dịshọ na gị na aja anị dị na mma. Maka ndị gbu mmadụ, ndị ma abọshọn, ndị lụọ alụ anị dị iche iche. Ịlụso anị alụ anị dịshọ na ijekwa appease the land. Maka na ebe onye si rigolu ka o si alitu. Gị na aja anị dịsịa na mma, gị na chi adị na mma. Gị na chi dịsịa na mma, ijekwuru agụbe nna ị. Maka ndị mmadụ amụrụ na n'imecha ife niile, mana agwụ nwee ike ọ na-akpasara ife mee ya amalụ.
jee na-agwụ be nna gị ka egbuelu ya anụ ebe a. Agwụ ụmụnna gị jee ebe a ka egbuelu ya anụ. Agwụ ụmụnna gị jee ebe a ka egbuelu ya anụ. Ijee na mmụọ dị be nna gị jee ebe a gbuo anụ. Ijee na mmụọ dị n'ikwu nne gị jee na mmụọ dị n'ikwu nne nna gị. Nọọ ikwu ịtọ ka mmadụ na-enwe, ikwu nne nna gị na ikwu nne nne gị. Ijee n'ikwu ịtọ ya enwe nnu malụ mmụọ dị ebe a, mmụọ ebe a ji wee dị mma, idozie anya dokwa anya gbuelu ya anụ. Gị na ndị mmiri ya adị na mma. O nwetọrọ ka ị ya emesi ife niile a ngọọlị kịta, ife a ngọọlị dozie anya etu a nsi wee kọwara ya. Ijiri ezigbo omume na-aga ifu eziokwu ikwu, ịkpagbu na mmadụ, ijekwunekwa nwunye mmadụ ibe gị, ịgbakọ na amasị megide mmadụ ibe gị. Ma trisom a na-ewere ụmụ nwoke alụ ka ọ bụ fọsọm trisom, gị na nwoke ibe ya nọ na bedị na-alụ ofu nwaanyị, ma ọ bụ nwaanyị na-aba anọlụ ofu nwoke a na-alụ ya alụ ka ọ bụ. Alụ ka ọ bụ ije alụ na-agba atọ n'afa gị wee sị na ọ nwere ala ime na igburo mmadụ, ọkwa alụ ka nke a bụ. Gị na nwaanyị ibe ya na-edike, gị na nwoke ibe ya alụ ka ọ bụ. Dịshọn ife ị na-apụ na ndị bido bie ezigbo ndụ, ifu nke bụ eziokwu kwue. Imegbu na mmadụ ibe, ịkpagbu na mmadụ ibe, wepụ ekwuru na oke. Ime ife niile a ịfụ n'ụwa nwa ya na-agagharị. Ivi na ifu na ife niile ọgbaghara niile a na-eme anyị n'ụwa ịfụ na iyi enwe peace of mind n'ime onwe ya. Chetakwa na dibịa nwanne obi ka ị na-anụ onu ya. Like ya, share this my page, na mma na-ewetali ndụmọdụ dịka o si gbatakwuru n'ọdịnala Igbo. Daalụ.